Good afternoon, everyone. Poila, I will be speaking in Nagamese as well as in English. Poila, ami Ishwar ke dhanyawad diya ase. Aro special thanks to the chairperson for giving me this time. Aro moi respect korole mon thaka do ami kan lao honorable MLA Sir Shri Mahatoshi, Women of Nagaland. Aro ito uporde ami kan lao ito resource person special guest hai kana thaka do. Yes, of honor. Shri K. Tongpu Jumbomi. Ta Jungi be respect dase. And on top of that, ito linguistic minority forum of Nagaland, Mr. Vishnu Bhattacharya, chairman as well as all the executive members of this forum, our minority community as well as non-Naga civil society leaders, Kiman Aji program te agina ase. On behalf of International Human Rights Council and as well as on behalf of Nagaland citizen as a Naga, I think ke sob ke congratulations as well as regard diase. Ito ami kan Vishnu Sarba ami ke request korse khota bolbi bogina. To ami bi olop last week gautik thaka nai food poisoning hoigina. To gautik thaka noli bi ito honor loigina loi dise. Aro I'll be speaking on several topics. So it's an honor for me to stand on this platform. This will be my first platform to speak on in front of all the non-Nagas. So moi kobole mon thaka do unity and diversity la topic te ekta duita kobole mon ase na. Aro ajinga program korabe apni kan more or less unity and diversity ta debi touch ase. Aro Dimapur is a beautiful place, I should say. Aro Nagaland bitor debi Dimapur ekta kila beautiful place ase bole do Naga manu hobi non Naga manu hobi কি লা কমিউনিটি জাত হলিবি সব মানুহ ইউটিউব নাগালেণ্ড ডিমাপুৰ পৰা আমি খান এতিয়া পৰা গেট হৈ অফ নাগালেণ্ড কৰাই না আজি জামা কৰি কিনা থাকাটো মই আপনি খানকে এনকাৰেজ কৰিলো মই থাকাটো অন বিহাফ অফ ইন্টাৰনেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কাউন্সিল স্পেশালি দে ইউথ লিডাৰ্স খান বিশে আইগন আছে এন্ড স্পেশালি এইটো প্ৰগ্ৰাম বি ইউথ কনক্লেভ তে ফোকাস কৰি আছে সো সোসাইটি তো হোল ওয়ার্ল্ডে বিয়া বি হাসে ভাল বি হাসরে আৰু বিয়াহ বি বেশি হাসে না তো সোসাইটি বিয়াহ যেখানে আমি খান ইউথ খান স্পেশালি আমি খান কি করব লাগে বলে তো আমি খান ভারতক তো আমি খান এজেন্ট অফ চেঞ্জ আর পিস মেকার করবলে কোশিশ করবি আর সোসাইটি তো গভর্নমেন্ট কে ক্রিটিসাইজ করা মানবি বেশি ওলাব না বলে বি খালি ক্রিটিসাইজ করে থাকলে বি তুমি নহব আজি মিনিস্টার সাহেব আছে তাখান ওসরতে তাখানকে এপিস করো আমি এটো কোয়া তো কালা নহয় দেই বলে মই কবলে মন থাকা দো সোসাইটি বিয়া হৈ কিনা আছে বলিবি খালি নেগেটিভ তে ফোকাস নকৰ কিনা আমি গান ভাল বলা বলিবি জানিব লাগে কিমান এতিয়া ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ লিডাৰ্স কাম বেছি আইন আছে দে most of them are close friends and well known na so everybody has a part and role to play so মই কবলে মন থাকা তো আৰু নাগালেণ্ড স্পেশালি ইউনিটি এন্ড ডাইভার্সিটি কোয়াঞ্চ না আমি খান ইফালে তো প্রসিকিউশন বি ইমান নাই না ক্রিশ্চিয়ান সোসাইটি হলিবি হিন্দু মানকে বি রেসপেক্ট কৰে हिंदू मानु खान होली भी नागा मानु क्रिश्चियन खान की भी रेस्पेक्ट करे एंड स्पेशली मुस्लिम्स खान होबी ना आपी खान भी हिंदू खान की भी रेस्पेक्ट करे মই आउट ऑफ टॉपिक आसे होली भी स्लाइड एग्जांपल মই কইলো মন থাকা তো एजेंट ऑफ चेंज एजेंट ऑफ पीस मेकर और सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक ना থাকলে তো পলিসি ঠিক না থাকলে তো আমি খান মিলাই কেনা ভাল বনাব কিনা মই কইলো মন আছে কিনা মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল দে জাস্ট few weeks back Edo church ekta destroy korole koshis korche. Edo some elements. I won't say Hindu. De Hindu para bhi korabi no de. But some elements na. To any ka time de ami kan respect korum thaka to BJP leaders Nagaland bhi thaka to condemnation dise. So same thing Nagaland de na. Ami kan edo spirit of faith church. John Roton, Pastor John Roton, who is married to a Naga, 30 years hoi jese de. तो नागालैंड भी प्रोसिक्यूशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली होइसे दे और 31st October 2023 पर ताई नागालैंड ते नहादो नाउ ऑलमोस्ट आई शुड से 21 months रनिंग आसे ना तो ताइला माकिला मा भी डेट 20 दे लास्ट मंथ ते मोरसे दिमापुर दे इतबे एटेन रोल बनाय छुकरा साथे हातम ते माकिला मा मोरसे दे तो মই কবলি মন থাকা দে ইটো एग्जांपल কইনা কিলে एग्जांपल কোয়াছে বলে তো ডোন্ট টেক মি আদারওয়াইজ না বলে বি इनेका सिचुएशन हा तुम दे मानु खान तो আমি খান প্রসিকিউট আছে আমি খানকে মদত করবি না নাই বলে হলিবে ইউনিটি এন্ড ডাইভার্সিটি দে না
naga manu problem has kole nagala interest ke tik has kole do hindu hobi bjp leaders hobi nole government te thakile hobi right thinking citizens khan to ami khan to government ke bhi bujhabo lagbo cm ke bhi bujhabo lagbo governor ke bhi bujhabo lagbo government of india modi hobi ami sa ke bhi bujhabo lagbo same thing ilp la issue context te bhi ilp daladam de naga manu bhitor de ekdom vocal kore na ilp to ना डालले बाल हो बोले कि कोई ना ताजे critical analysis दिया तो opinion दिया तो मिस्टर का हो तो आमी कोई डिसीजन थकसे तो इनका दिया दे कौन बंदा ना मतलब आमी के भी बिया पैसे दे कि मिसा हो दे वाले भी ओपाय ना पब्लिक लीडर आसे कि opinion दिवो लगे कोबो लगे ना तो मैं कोबले मन थका तो तादी बा आमी कान नॉन नागा human rights violation ILP ला नाम पर harassment करसे ILP ला नाम दे भई खेलाइसे ILP ला नाम दे मानु खान पैनिक होइसे तो भी human rights violation आसे तो so opai nai kobol lagi ase naga manu holibi naga manle interest jalibi same thing na christian manu noikina naga manu bahar de kaam kora ase tu paase bole to what I want to request all the non naga friends not just linguistic minority from noikina alag alag community ite bi base alag alag role play goina kumba RSS leaders kan bi ite base I really respect you all na to moi kobole mon thaka to naga manu bahar de tu paise naga manu bahar de salary karin problem hoise naga manu bahar de job employment बिसार बोले जानते हैं guidance लगे सिंगले तो I want you all to step forward नी किले मन step forward करने तो अमेरिकन unity and diversity कोई ना थका तो इतना अमेरिकन तो mission fulfill होगा because unity and diversity like ता different meaning तो क्या सिंगले तो इंडिया मानू मिली के ना थका सब जाती ना ये तो कोरोले पड़ा तो टाइम लगा इधर असल में बिया थका भी दे 5 minutes एक बार बोलो किले मन बाइबल दे भी लिखी की ना से ना love your neighbor kogina Matthew chapter 22 verse 39 there clearly likhina ase Bible there love your neighbor as yourself Jesus Christ pa ami khan ke sikhai se same thing ami khan na Quran ante bhi chapter 4 verse 36 there likhina ase worship Allah and be good to parents relatives orphans the needy the near neighbor and the distant neighbor Quran te bhi likhina ase ab Bhagavad Gita te bhi likhina ase ki আমি খান ইম্পার্শিয়ালিটি হব লাগে মানুহে একজনকে মরম করব লাগে আর সব মানুহে জিন্দা থাকা মানুষ হবে গাহরি হবে গুরু হবে না এনিমাল হবে হিউম্যান বিং হবে সবকে ইকুয়াল ট্রিট করব কিনা ভগবত গীতা দিবে এটো চ্যাপ্টার 12 ভার্স 13 to 14 তে লিখিনা আছে and that is how if you do that you are considered as a devotee এটো ভগবত গীতা তে লিখিনা আছে আর শিখলা কমিউনিটি তে বি লিখিনা আছে ক্লিয়ারলি এটো माने के मरम करबी और divine light to सब ला भीतर थका जिना ना तो we all are leaders here हताई तो प्रोग्राम तो बराबर करल ना पारबो ना और ILP दालसी को ना अपने खान नगा खान भी पैनिक हो गया ना नगा मान के बिया पाई के ना गवर्नमेंट के बिया पाई के ना नागालैंड छाड़ी के ना जाए जगो नगा मान के बिया पासे इंगा ब्ला हेट्रेड फीलिंग भी ना थाकी भी ना और ILP दालसी को ना बेसी हैरेसमेंट करा से ब्लैकमेल करा से बोले तो गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड इनी भी आसे रूल ini biasa nah to apni kan ki korbo lage to apni kan appropriate section of the law itu government ki be approach korna ki korbo lage kilaman dimapur to shanti hobo lage Nagaland to shanti hobo lage aru apni kan sob mili kena thakbo lage re aru moi eta business community kan ki be ekta appeal aru request korle man thaka do ephale business community elders kan bisha hegen ase ekta Nagaland te itu publicly kon bi itu korase pare no korase pare na olibe ekta problem ki face ase bole to working class around 30 to 40,000 is not Nagaland de aru moi honorable MLA ki bhi request koru man thaka do government of Nagaland pa please don't mind me when I see these things and don't get me offended to working class 30 to 40,000 thaka bhitor de ai to salary la problem thaka do especially to salesman hobe ki hobe koma khan ta tangkha 4000 5000 5000 pai na to itu kan to dahan rent lagabo na tai khan na itu gas kinibo na electric bill dalbo itu problem ho jaye na itu kan parise gole to itu apni kan pe enjoy mon pro lagi na humanitarian basis par kleman employ kore na thaka to khali naga monoglan hoi de non naga bi ahe kleman apni kan par salary dia ba itu tai chawl bi kinibo sabji bi kinibo medicines bi kinibo na to itu apni kan itu salary bi side bi go gele to working class salesman especially itu kan bi ekta appeal problem ase aru work timing kuma khan to over time work kore na 8 baji 7 baji 9 baji to kam korul de rati to itu kan bi human rights violations kan ase
তো আপনি খালা নাইবোৰ আপনি খালা কমিউনিটি মানুহ খাতে এফেক্ট হৈ কিনে থাকিব এইটো সো মই ক'বলৈ মন থাকাটো লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট আমি খান মিলাই কিনে চব নাগালেণ্ড বনাবলৈ কোচিছ কৰিব আৰু কিংবা ঘটনা as long as we are citizens of Nagaland you are also the sons and daughters of Nagaland তো ILP dala asem na ami khan Nagaland ki biya pabuli bi nogorbi implementation koruli bi iman easy hoy na government ke to respect kora ase bolibe ILP dala asem no etu nagaman ki bi biya pai gena na bhal kam korul thaga to etu no chhoribi kile mai bhal kam korsi bole to blessing to apna leadership dibe aibo bhal kam korsi bole to apna community le dibe aibo bhal kam korsi bole to ami khan we can make this society a better and a safer place for the younger generations to live on. So let's all contribute to work for peace. Let's all contribute to be an agent of peace. Thank you so much. Itu short speech ko jasri. Thank you.